ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଜଳଖିଆରେ ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ନିହାତି ଏଇ ରେସିପିଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୟାକରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ବନ୍ କେକ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ସୁଜି ବେସନ ଦହି ଆଉ ପାଣି ଆକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗୋଳେଇକି ଆକୁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗାଜର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଯେଉଁ ପରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସେଇ ପରିବା ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଘରର ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ आपको बढ़िया से गोल दिंतु। तो देखो बैटर एकदम रेडी यार पूरा वीडियोटा मो यूट्यूब चैनल अच्छी निहाती जाकि देखो। तो देखो फ्रेंड्स टिके नाकु सोडा देकी भल से मिसई दबा तापर गोटे छोट तड़का पैनटे बसैबा राशि देदबा आउ 2 चामच बैटर ये आम देदबा दे सारा पर आपको घोड़े 2 ରୁ 3 मिनट आपको सिझे नबा। तो देखो दुई पट साइड बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाइए तो आपको आम बाहर कर नबा। तो देखो सकाळु सकाळु पूरा चटपटा पूरा तेल कम मसला पूरा बनिकी रेडी हो गला नुआ जलखिया।